tempat ini. Pastor Elliot did a great marriage and dating seminar yesterday. Dan kemarin beliau sudah melakukan seminar tentang pernikahan dan juga berpacaran. Now, if you missed that, we are trying to get that on YouTube, but stay tuned. We will get that on YouTube. Jadi kalau saudara ingin melihatnya kembali, kamu bisa menemukannya di YouTube karena kita akan menaruhkannya di dalam YouTube. Amen. But our pastor comes with many decades of experience. Tetapi beliau, pastor kita, dengan puluhan tahun dia sudah memiliki pengalaman di dalam Tuhan. Pioneering a church. Beliau melakukan pengutusan gereja yang While baru. he raised a family. Beliau juga mengelola keluarganya. Successfully raising a family, successfully pioneering churches. Sukses di dalam keluarganya dan sukses juga di dalam pengutusan gereja-gereja yang Served baru. as a missionary in New Zealand. Mereka juga sukses sebagai misionaris di Selandia Baru. Served as an evangelist in Australia and throughout the nations. Dan di Australia dan juga berbagai bangsa atau negara yang lain. Served in one of our leadership churches in Australia in Melbourne. Dan mereka juga pernah sebagai pemimpin di gereja kita di Melbourne. And is now serving as the senior leader of the Australian Fellowship, overseeing more than 400 churches. Dan sekarang beliau adalah seorang pemimpin di badan gereja kita yang memimpin kurang lebih 400 cabang gereja di Amen. Australia. Pastor Elliot and the Beachborough Church, they support this church in their prayers, and also in every dimension they support us. Dan Pastor Elliot dan juga gereja Beachborough, mereka mensupport atau mendukung gereja kita pada waktu diutus pertama kali dengan segala yang mereka bisa It's this lakukan. church that sent us here Dan gereja kita ini diutus dari gereja and mereka yang ada supports di this Perth. ministry here. Dan mereka mendukung pelayanan di tempat So ini. some of you would not be saved without the Beachborough Church. Jadi kalau bukan karena diutus oleh gereja Beachborough, mungkin kita tidak akan diselamatkan di tempat ini. So it's a wonderful privilege to have our pastor here. Jadi sangat luar biasa, suatu kehormatan bagi kita memiliki beliau di tempat ini sekarang. Let's welcome Pastor Elliot Mari as he kita comes. sambut beliau pada saat beliau datang menyampaikan firman. Hallelujah. Thank you, Pastor Roenfeld. Thank you, Pastor Roenfeld. Terima kasih Pastor Roenfeld. Welcome. Selamat datang. It's good to see everybody. Sangat senang bertemu dengan semua orang. Thank you for all the people from Bali visiting us Terima kasih untuk setiap orang-orang di Bali yang datang and the church here. dan gereja di sini. Thank you for all the Beachborough people being here, Terima kasih untuk setiap orang Beachborough yang ada di sini. following me around the world. Amen. Mengikuti saya ke seluruh dunia. It's good to see you. We do appreciate the church and what God's doing here. Senang bertemu dengan saudara. Kami sangat menghargai setiap jemaat yang ada di tempat ini. And God has lots of good things for you and I. Tuhan memiliki banyak hal baik untuk kita semua. Amen. Let's look in our Bibles to one verse. Mari kita buka Alkitab kita untuk satu ayat. Romans 16 verse 20. Roma 16:20. And I want to first of all open with a Bible story. Saya pertama-tama mau membuka dengan cerita Alkitab. The Bible says Alkitab berkata that Joshua bahwa Yosua is leading the children of Israel memimpin bangsa Israel into the promised land. masuk tanah perjanjian. Our recent Perth conference theme Bahkan tema konferensi lalu was the Joshua generation. adalah generasi Yosua. Moses had led them out of Egypt, Musa memimpin Israel keluar dari Mesir and now Joshua is leading them into the promised land. dan Yosua memimpin mereka masuk tanah perjanjian. And the story is about Dan cerita ini Joshua as he goes against the first city in the promised land, tentang Yosua masuk ke kota pertama di the tanah city of perjanjian, Jericho. kota Yeriko. He marches around the city walls, Dia mengelilingi dinding kota, and then on the seventh day, dan di hari ketujuh, just like your Sunday school Bible hour said, sama seperti yang dikatakan tadi saat Bible they School, gave a shout of praise, mereka bersorak memuji, and the walls came down, dan dinding runtuh, and they conquered the city. dan mereka mengalahkan kota itu. Then they defeated the next city, Lalu mereka mengalahkan the kota city of berikutnya, Ai. kota Ai. And now we find Dan sekarang kita there are mengetahui 5 kings of the Amorites ada 5 raja Amor that are now fighting Israel. yang melawan Israel. And we see that Joshua Dan kita melihat Yosua said that he will come and fight them, mengatakan dia akan melawan and for mereka them not to fear.
dan tidak akan takut. The children of Israel marched all night Bangsa Israel berbaris seluruh malam to come to the aid of the people of Gibeon. untuk datang ke orang-orang Gibeon. And the Bible says these 5 kings Dan Alkitab mengatakan got 5 raja afraid and ini hid in the cave. mereka takut dan sembunyi di gua. And Joshua commanded the large stone to be put over the cave entrance. Dan Yosua menaruh batu besar untuk menutup gua itu. And the children of Israel would go and fight these armies. Sehingga anak-anak Israel tidak melawan tentara itu. And the Bible says Dan Alkitab that God mengatakan did a miracle, bahwa Allah melakukan and mujizat. for the only time in history, Dan untuk satu-satunya dalam the sejarah, sun didn't move. matahari tidak And the bergerak. day was an extra long day that day Dan hari itu siang lebih lama. for God's people to have total victory. Supaya orang-orang Tuhan bisa menang. There was never a day like it, Belum pernah ada hari seperti itu. before or after, Sebelum atau setelah, where the Lord heeded the voice of a man pada saat Tuhan and mendengar fought for suara God's manusia people. dan membantu umat manusia. They defeat the evil armies, Mereka melawan pasukan jahat, and then they come back to the cave lalu mereka kembali ke gua where tadi, these kings di mana raja-raja have itu been locked in the cave. dikunci dalam gua They itu. roll the stone away, Mereka membuka pintunya and then they line up these evil kings. dan mereka mengeluarkan raja-raja yang jahat And ini. Joshua tells the leaders of the people, Dan Yosua memberitahu the pemimpin para leaders umat, of the army, pemimpin para pasukan, go over to those kings datangilah raja-raja itu and put your foot on their neck dan injak kakimu ke leher mereka as a picture sebagai gambar that all your enemies are under your feet. bahwa semua musuhmu ada di bawah kakimu And God will give you victory. dan Tuhan akan memberi kamu kemenangan. And so everybody could see, Sehingga semua orang bisa even lihat, great kings bahkan raja terbesar that would stand against the people of God yang berdiri melawan umat Tuhan could be actually under our feet. bisa kita kalahkan di bawah kaki And kita. that's why I've entitled the sermon, Itulah kenapa judulnya Under Your Feet, khotbah ini adalah di bawah in kakimu, Jesus' name. dalam nama Yesus. Can you say amen? Ada amin. Let's read Romans 16, Mari kita baca Roma 16 verse 20, ayat 20. because it talks about this same thing. Karena ini membahas hal yang sama. The God of peace will crush Satan under your feet shortly, and the grace of the Lord Jesus Christ be with you. Amen. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. So this is talking about Jadi ini berbicara tentang God Himself Tuhan sendiri wanting to give you and I, ingin memberikan kita, His people, umatnya, dominion kekuatan, even over the greatest king bahkan melawan raja of terbesar evil, which is Satan. atau iblis terjahat. Satan is the enemy Iblis adalah musuh to all mankind. seluruh manusia. Satan is behind Si iblis ada di all the balik evil, semua kejahatan, all the problems, semua masalah, ultimately all the distance semua rasa that is bersalah between God and man, antara manusia dan sickness Tuhan, and oppression, penyakit dan is tekanan. ultimately the work of the devil. Semua itu adalah pekerjaan And the iblis. Bible says Dan Alkitab berkata God wants to put bahwa Tuhan ingin the menolong devil under your feet. dan menaruh iblis di bawah kaki kita. Who would like to see that? Amen. Siapa yang mau melihat hal itu? Amin. Yes, so let's have a look at that today. Mari kita lihat pagi hari The ini. first point is Poin pertama a adalah devastating reality. kenyataan yang menghancurkan. The reality is Kenyataannya adalah that man was created bahwa manusia diciptakan by God oleh Tuhan to have dominion untuk memiliki and kuasa authority in life. dan otoritas dalam hidup. Genesis 1:28. Kejadian 1 ayat 28. God says, Tuhan berkata, "Be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, have dominion." "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." So we see here Jadi kita melihat di sini that God's early command bahwa perintah Allah satu-satunya means man to have dominion. adalah manusia memiliki kuasa. When I talk about man, it's mankind, male and female. Jadi saat saya bilang manusia adalah setiap manusia, pria dan wanita. And the word dominion Dan kata kuasa means to rule artinya memerintah and to tread down.
dan menginjak or things to be under your feet. segala sesuatu di bawah kakimu. God created mankind Tuhan menciptakan to manusia have dominion untuk memiliki in kuasa this world. di dunia ini. The Bible says, Alkitab berkata, Psalms 8 verse 6, Mazmur 8 ayat 6, you have made him to have dominion over the works of your hands, and you have put all things under his feet. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Man was made by God Manusia diciptakan to Tuhan have dominion untuk memiliki over kuasa all God's creation. atas segala ciptaan Tuhan. This is the original intention Inilah intensi yang sesungguhnya of God for you and I. dari Tuhan bagi kita. However, there was a problem. Tapi ada masalah. Genesis chapter 3 Kejadian pasal 3 spoke about the serpent, the devil, berbicara ular sang iblis coming into God's creation, datang kepada ciptaan into Tuhan, the very Garden of Eden. memasuki Taman Eden, And this serpent dan ada ular di was situ. a representation Ular itu adalah of the perwakilan devil, of Satan himself. dari iblis sendiri. And he began to speak to Eve Dia berbicara pada Hawa and begin to deceive her dan menipu dia to disobey God. untuk tidak taati Do you know Tuhan. the devil still does that today? Kamu tahu iblis masih He melakukan tries itu to sekarang. speak to us. Dia mencoba He berbicara pada tries kita. to deceive us. Dia mencoba menipu kita. Every thought in your mind Setiap pikiran dalam doesn't kepalamu necessarily come from you. tidak selalu dari kamu. Some thoughts in your mind Beberapa come pikiranmu from the devil himself. datangnya dari iblis. You need to recognize that. Kamu harus bisa You membedakan. need to resist the devil Kamu harus bisa menolak and all iblis his lies. dan semua Who kebohongannya. believes the devil's a liar? Siapa yang percaya iblis adalah pembohong? Who listens to the devil? Siapa yang mau dengar sama iblis? Some of you do, Beberapa di antara kamu some mau. of us do. Beberapa di antara kita But mau. we need to recognize Tapi kita harus menyadari he's a liar iblis adalah and pembohong wants to steal from us dan ingin mencuri dari kita dominion kuasa and kita authority dan otoritas and the ability to have things under our feet. dan kemampuan untuk menginjak dengan In kaki kita Jesus' name. dalam nama Yesus. So Eve fell into sin. Jadi Hawa jatuh She dalam took dosa. the forbidden fruit. Hawa makan buah yang She dilarang. gave it to her husband. Hawa memberikan pada He suaminya sinned as well. dan suaminya juga And makan. then they were cast out of the garden. Lalu mereka diusir dari There was a taman. separation Itu adalah pemisahan between them and God. antara manusia dan But not Tuhan. only that, Tapi nggak hanya itu, from that day on, sejak saat itu mankind manusia lost their dominion. kehilangan kuasa. Sin robs you. Dosa merampok Sin kamu. steals from you Dosa mencuri dari kamu. dominion in life. Kuasa dalam hidup. This is what happened here. Inilah yang terjadi di But sini. very early on, Tapi sebelumnya God spoke in Genesis 3:15, Tuhan berbicara dalam Kejadian and He 3:15. spoke about mankind redeeming their dominion or getting back their dominion. Dikatakan bagaimana manusia memperoleh kembali kuasa mereka. I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. You will bruise its head, and you shall bruise his heel. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. God says very early on Tuhan mengatakan di that awal there's somebody that's going to be born, bahwa akan ada seseorang yang and this dilahirkan. person Dan orang is ini going to put his foot akan menginjak right kakinya on the devil. tepat di kepala Put his iblis. foot right on the devil's head. Menginjak And kepalanya the iblis. devil will try to strike him Dan iblis akan mencoba and menggigitnya. even bite him. Bahkan And menggigit. we understand the temptation of Jesus. Dan kita mengerti But godaan Yesus. Jesus overcome. Can you say amen? Tapi Yesus mengalahkan That godaan. Jesus ultimately did die, Yesus but he mati, never stayed in the tomb. tapi Yesus bangkit. Jesus Christ has risen from the dead. Yesus telah bangkit dari maut. Jesus Christ is alive today. Yesus hidup hari ini. I've been to Israel. Saya I've been pernah to ke Israel. Jerusalem. The tomb is still empty. Kubur di sana masih kosong. There is no body of Jesus Tidak ada mayat Yesus. because he's risen from the dead. Karena dia telah bangkit dari And maut. God had spoken way back Dan Tuhan telah berbicara in the di awal, early history of mankind sebelum manusia that dijadikan, there was going to be a way bahwa akan ada cara for mankind to have dominion again. bagi manusia untuk bisa memperoleh kembali And kuasa. can I ask you, Dan saya mau tanya kalian, what began to happen apa yang akan terjadi when man sinned and lost their dominion?
saat manusia kehilangan kuasanya. Genesis 3 talks about that. Kejadian 3 membahas hal itu. The Bible says in verse 15 Alkitab mengatakan dalam ayat that there's 15 going to be spiritual battles. bahwa akan ada pertempuran spiritual. In verse 16, Ayat 16 there's going to be sorrow and pain. akan ada rasa derita dan sakit. And verse 16, there was going to be a battle between a male and a female. Ayat 16 akan ada pertempuran antara perempuan dan laki-laki. And verse 17, Dan ayat 17 there was curses, akan ada krisis which is a spiritual force yang merupakan tekanan that spiritual makes your life a lot harder. yang membuat hidupmu sulit. And then we see Dan kita lihat verse 18, ayat 18, thorns and thistles, rumput duri dan semak duri constant problems to deal with. akan menjadi masalah yang kita And in hadapi. verse Dan 19, di ayat 19, hard work, kerja keras futility, and ultimately death. bahkan sampai rasa sakit dan membawa pada maut. This is what we see Inilah yang kita lihat was the outcome of sin, menjadi hasil dari dosa, disobedience, ketidaktaatan, listening to the serpent, mendengarkan ular, and losing dominion. dan kehilangan kuasa. Curses, Kutukan, things being reversed in our life, hal-hal dalam hidup kita diputar balikan, defeat. kekalahan. This was a devastating reality. Ini adalah kenyataan yang menghancurkan. And many of us know Dan kita semua tahu, life shouldn't be like this. hidup seharusnya tidak seperti ini. Why am I facing so many problems? Kenapa saya mengalami banyak Why masalah? are things so hard? Kenapa hal-hal begitu sulit? Why is it so hard in marriage and home? Kenapa di rumah tangga pernikahan Why selalu is sulit? it so hard in money and finances? Mengapa mencari uang begitu sulit? Why am I battling so much in sickness and disease? Mengapa kita banyak bergumul dengan And we penyakit? yearn for a better life, don't we? Dan kita ingin hidup yang We baik, bukan? desire something more. Kita menginginkan hal yang lebih. We believe there must be more. Kita percaya harus ada hal yang lebih. We want to see Kita ingin melihat the curse broken bahwa kutukan and dipatahkan God's will done. dan kehendak Tuhan Let's dilakukan. look secondly then at Mari kita lihat the turning of the tide. poin kedua, membalikan keadaan. We're all on the coast here, Kita semua di tepi pesisir and we see a time dan ada waktu di mana where there's a full tide and the water's full coming up the shore, pada saat laut High pasang tide. sehingga air naik, and then it comes to a point, dan ada waktunya it doesn't get any higher, air itu tidak semakin tinggi, it starts going back, tapi air itu menjadi semakin surut goes back low tide. sampai ke bawah, sampai surut. What here in Bali is the distance between high tide and low tide? How many meters is it? Berapa meter di Bali antara surut dan pasang? Kira-kira berapa meter jarak anybody perbedaan? know? Ada yang tahu dari pasang ke surut berapa meter perbedaannya? All you do is you just Google. Kamu boleh Easy. Google. Mungkin I would say saya boleh bilang it's at least 1 or 2 meters, perhaps. sehingga 1 sampai 2 meter It's bedanya. either this far or even this, 2 meters is this high. Bisa 1 meter What is atau it, bahkan Pastor? 2 meter. It's 2.5 meters. Kurang lebih 2.5 meters, 2,5 meter. high tide and low tide. That's a lot, isn't it? Perbedaan surut dan In pasang. Perth, we usually have less than 1 meter. Di Perth biasanya perbedaannya nggak sampai semeter. But Bali here, it's a lot. Tapi di Bali perbedaannya jauh. I've entitled this The Turning of the Tide. Saya telah membahas tentang The pembalikan water's keadaan. gone so far out, Pada saat air surut jauh, but there comes a time where it starts coming back. tapi ada saatnya air akan kembali. And this is the same spiritually as well. Dan ini juga sama dengan hidup spiritual In kita. Romans 16 verse 20, Dalam Roma 17 and ayat the 20. God of peace will crush Satan under your feet shortly. Dan Tuhan Damai Sejahtera akan mengalahkan iblis di bawah kakimu. Isn't this interesting? Tidakkah menarik? It's talking about Ini a berbicara foot, tentang amen, over Satan, him under your feet. kaki yang diinjak di kepala setan, People having dominion. di mana kita memiliki It's kuasa. writing to a church, the church at Rome. Dan ini diberitakan kepada gereja di Roma. It talks about people that were struggling, Berbicara tentang orang-orang yang sedang but bergumul, the tide will turn. tetapi Just pasang air like itu akan the naik. water going out and reaching a point, Sama seperti air yang it's surut not going any further.
dia nggak akan lebih surut It's lagi, going to come back. tapi air itu akan kembali. Maybe you're facing a difficult circumstance Mungkin saudara mengalami situasi sulit in your finances, dalam keuangan, in your health, dalam kesehatan, in your relationships, dalam in hubungan, your family, dalam keluarga, in your mind. dalam pikiran. Amen. This text is telling us Bacaan ini memberitahu there's kita coming a point bahwa akan ada where masanya, it's not going to get any worse, Di mana- it's only going to get better. amin, di mana masalah tidak semakin buruk tapi akan semakin baik. Obedience in Christ, Ketaatan dalam Kristus, I believe, saya percaya, will give us dominion akan memberi kita and kuasa things will get better. dan hal-hal akan semakin baik. Who's excited about that? Siapa yang bersemangat Who begitu? wants things better in their life? Siapa yang ingin hidupnya semakin baik? Yes. Yes, we want things better. Ya, kita ingin This hidup kita is what semakin this baik. text is talking about. Inilah yang bacaan kita mau katakan, It's talking about very soon yaitu tentang bahwa that Jesus Christ Yesus Kristus is going to help his church akan menolong to have gerejanya increased dominion. untuk memiliki So kuasa. every member of this church, Sehingga setiap orang jemaat di sini, who is the strongest spiritual member in the church? siapa anggota jemaat yang paling Put up your kuat? hand. Angkat tanganmu. You? Kamu? Yes, okay. Her. She's the strong. Who's the weakest spiritual member? Atau siapa di sini jemaat yang paling lemah? Yes, okay. So, can I say to both you, the weakest and the strongest, when there's dominion in the church, we all do better. Dan saya mau bilang ke paling lemah dan yang paling kuat, bahwa pada saat kita punya kuasa dalam gereja, kita akan semakin baik. Being a part of the church is one of the great privileges in life. Menjadi bagian dari gereja adalah hal yang menyenangkan dalam hidup. There is a principle we call redemption and lift. God redeems us and lifts us up. Ada sebuah prinsip di mana kita percaya Tuhan menebus kita dan Tuhan mengangkat kita. This is connected to our personal faith, Ini berhubungan dengan iman pribadi but in kita. this text, linked to a church. Tapi dalam konteks ini A berhubungan dengan good gereja. church that you attend Gereja baik and yang are kamu faithful kunjungi to dan yang kamu setia will datangi help the weakest and the strongest akan menolong yang paling lemah maupun and yang paling kuat. everybody in between Dan setiap orang yang di have antaranya greater dominion in your life. akan memiliki kuasa yang lebih The dalam worst hidupmu. thing you could ever do as a Christian Hal yang terburuk kamu lakukan sebagai Kristen is to stop being a part of a church. adalah berhenti menjadi The bagian dari worst gereja. thing you could ever do. Hal paling buruk yang kamu lakukan. The Bible says Alkitab berkata, people that are in terrible, terrible sin orang yang berdosa begitu parah sometimes have to be asked to leave the church terkadang perlu untuk diminta meninggalkan because gereja they're not repenting. karena mereka tidak bertobat. That's the worst punishment you can ever bring on a person. Itu adalah hukuman terberat yang bisa kamu But berikan isn't pada it seseorang. sad Tapi tidakkah itu that some menyedihkan Christians bahwa beberapa orang Kristen withdraw themselves from church menarik dirinya sendiri dari their gereja own decisions? dengan keputusannya sendiri. You put the worst possible thing on your life. Kamu menaruh hal paling buruk dalam hidupmu sendiri. Can anybody say amen? Ada amin. Has the devil ever whispered to you, don't go to church? Pernahkah iblis berbisik ke telingamu, jangan ke gereja? Who's ever heard that? Ada yang pernah dengar? Yes, 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 yes. You? Yeah, definitely you. Okay. Yes. He wants us Tuhan ingin kita to stop being a part untuk berhenti menjadi of bagian Jesus Christ Church, dari gereja Yesus Kristus. because whether we're the weakest or the strongest, Karena walaupun ada yang terlemah dan yang terkuat, we corporately or together kita semua secara bersama-sama have dominion punya kuasa over Satan, atas iblis. and he's under our feet Dan dia di bawah in kaki kita Jesus' name. dalam nama Yesus. Going back to our story in Joshua, Kembali dalam bacaan kita di Yosua, 5 kings are in the cave. 5 raja terperangkap di gua. They were the leaders of these armies Mereka adalah pemimpin dari that were pasukan fighting God's people. yang melawan bangsa Israel. Again, this is a physical picture Sekali lagi ini adalah gambar of fisik what is happening spiritually today. dari apa yang hari ini terjadi secara The spiritual. Bible says today Alkitab berkata hari there ini are spiritual rulers or kings, ada raja-raja yang memerintah, evil kings raja-raja yang jahat and rulers dan pemerintah in yang the jahat unseen realm dalam alam yang tidak terlihat that come against God's people. yang melawan umat Tuhan. So Joshua has them locked in the cave. Sehingga Yosua membuat mereka Oh, disembunyikan thank di gua. God.
Dan puji Tuhan, They're in the cave, but it's got to be more than that. mereka di gua tapi akan ada He lebih dari then itu. brings them out Dia membawa mereka and keluar shows all of God's people. dan menunjukkan ke seluruh umat They're Tuhan. lying down on the ground. Mereka ditempatkan And di he tells tanah. the leaders, Dan semua the pemimpin, young men, anak-anak muda, the weakest member, anggota paling the lemah, second weakest member, anggota lemah kedua, every member, you can put your foot on them semua orang kamu boleh because menginjak in ke God, lehernya. Karena dalam they're Tuhan, under your feet. mereka di bawah kakimu. And he wanted everybody to see this Dan dia ingin semua orang because melihatnya. we're going to have other battles coming. Karena kita akan melihat No hal yang doubt lain other lagi. spiritual leaders Dan juga pemimpin-pemimpin kings rohani lain. Dan raja. and assaults Dan juga would come. pesisaan akan datang. So they needed to know Sehingga mereka harus that the tahu God who gave them victory here bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan will di give sini them victory there. akan memberi kemenangan The tempat sana. God who gave them victory in the past Tuhan yang memberi will kemenangan di give sini them victory in the future. akan memberi kemenangan di masa depan. Can you say amen? Ada amin. Let's give God a clap Mari offering kita for that. puji nama Tuhan. Let's then close then. Mari kita tutup Spiritual authority. dengan otoritas spiritual. We want to see Kita mau melihat the spiritual reality kenyataan spiritual changed. diubahkan. Christians Orang-orang Kristen that have a dimension or are a part of dominion, yang memiliki dimensi kuasa, we do still face battles. kita masih mengalami We do have masalah-masalah. real enemies. Kita masih mengalami musuh kita. Some of you this morning Berapa di antara kalian are tired sedang lelah of the devil always blocking your way. karena iblis selalu All menghalangi kind kalian. of disruptions, Setiap gangguan, all kind of problems in your life, setiap masalah hidup, health problems, masalah kesehatan, financial problems, masalah keuangan, relationship problems. masalah hubungan. And this morning you're thinking, Pastor, Dan this pagi hari morning ini, you're thinking, oh, Pastor, I want to put my foot upon the enemy. amin. Pagi hari ini kamu berpikir, Pastor, saya mau taruh kaki saya di atas musuh saya. Let's read Joshua 10, 24 and 25. Mari kita baca Yosua 10, 24, 25. 24. And so it was when they brought out the kings to Joshua. Joshua called all the men of Israel and said to the captains of the men of war who went with him, come near, put your feet on the necks of these kings. And they drew near and put their feet on their necks. Read verse 24. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa pada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. And Joshua said to them, do not be afraid nor dismayed. Be strong and of good courage. For thus says the Lord, you will do to all your enemies against whom you fight. Lalu berkatalah Yosua pada mereka, janganlah takut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah dan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. The lesson here is Pelajarannya adalah, Joshua is helping the men Yosua membantu para pasukan to have a victory in their spiritual life. untuk memiliki kemenangan dalam hidup spiritual mereka. Has God ever given you a victory in your Christian life? Sudahkah Tuhan memberi kamu kemenangan dalam hidup rohanimu? Has anybody here ever been healed or helped in finances or helped in their mind? Put up your hand. Adakah di sini yang pernah disembuhkan oleh Tuhan, diselamatkan dalam keuangan dan masalah hidup? Angkat tanganmu. You've had a victory. Kamu memiliki kemenangan. And that's important here, Dan itu penting di sini, that you would have a victory bahwa kamu memiliki and God kemenangan would help you dan Tuhan akan menolong to know kamu in Christ untuk tahu dalam you Kristus can have dominion, bahwa kamu bisa so mendapat you can kekuasaan face things in the future sehingga kamu bisa with menghadapi masa new depan faith dengan imanmu and confidence. dan dengan percaya diri. This is what we see here. Inilah yang kita lihat. We have a saying in Australia, Di orang Australia kita bilang, if somebody gives you lemons, kalau ada yang memberi kamu lemon, lemon is sour. kamu lemon yourself. Sour. Oh, asam. Ya, lemon tuh asam. Yeah. Ooh. Ya, jadi kamu makan kamu merasa asam sekali. If someone gives you lemons, Kalau orang memberi kamu lemon, meaning a bad situation, artinya situasi yang buruk, meaning difficulty, artinya kesulitan. in God you could take lemons and make lemonade. Tapi dalam Tuhan kamu bisa ambil lemon dan bikin es lemon. Something that's very sweet and nice. Hal yang sangat manis dan enak. Do people understand that in Bali? Kita ngerti ya orang-orang Bali ya.
changing a bad situation mengubah situasi yang buruk into a good situation. menjadi situasi yang baik. God helped Gillian and I, Tuhan menolong saya dan Jillian how many years ago now? 11 years ago, 11 tahun lalu. we went to Melbourne, Australia. Kami pergi ke Melbourne, Australia. And it was a difficult situation. Dan situasinya sangat sulit. The former pastor and leader had let down the church and fell into sin and discouraged the church. Jadi pendeta yang kami datangi itu sebelumnya adalah pendeta yang mengecewakan umatnya, mengecewakan jemaat karena jatuh dalam dosa. And so the church was in a very difficult place. Jadi jemaat di situ adalah jemaat yang cukup sulit untuk ditangani. It was like lemons. Seperti lemon. And when we would have church, Dan saat kami mengadakan ibadah, nobody would smile. tidak ada yang tersenyum. Nobody was really happy. Tidak ada yang bersemangat. Everybody's discouraged. Semua orang merasa sedih. No visitors would want to come. Tidak ada orang baru yang mau datang. And people come in the door Orang-orang masuk pintu and they felt something. dan mereka merasakan sesuatu. This is not a happy church. Ini bukan gereja yang bahagia. We did not Kami tidak have people come initially memiliki orang datang because people could feel that. karena orang bisa merasakannya. So it was like lemons. Jadi kami selalu Very seperti lemon. difficult. Sangat sulit. But God helped us. Tapi Tuhan menolong In the kita. process of time, Dalam prosesnya, God did a miracle in that church. Tuhan mengadakan mujizat. Touched lives. Menjamah setiap hidup. Encouraged people. Menyemangati Help orang-orang. them overcome. Menolong mereka. Give them victories. Memberi mereka kemenangan. And if you went to that church today, Dan kalau kamu datang ke it sana, is full of joy, sekarang penuh sukacita, victory, kemenangan, dominion, dan kuasa. growth, Pertumbuhan. new people, Orang-orang baru. planting churches, Bahkan gereja-gereja reaching baru. into the world. Menjangkau dunia. It's a miracle Itu adalah mujizat. because God wants to give us dominion. Karena Tuhan ingin memberi kita kuasa. That's what Pastor Jerome and Jess are going to do in Jayapura. Itulah yang akan dilakukan Pastor Jerome dan Jesse di Jayapura. They need to go and have dominion in that place Mereka perlu datang ke sana membawa and bring dominion the kingdom of God dan membawa kerajaan Tuhan to those wonderful people. Can you say amen? kepada semua orang. This is what we need to see Inilah yang kita perlu lihat. increasingly in Bali, Pertambahan di Bali. that every service Dalam semua ibadah would be so full akan penuh right to the back, sampai ke belakang. and then there would be a need. Dan akan ada Oh, kebutuhan. Pastor, we need a bigger building Pastor, kita perlu gedung baru. because God is doing so much here in Bali. Karena Tuhan melakukan banyak hal di We Bali. got dominion Kita punya as kuasa we do our outreach in the park. saat kita mengadakan penjangkauan di Amen. taman. As we have our revival services, Saat kita KKR. as every day Dan setiap we hari see God's people kita melihat umat Tuhan growing in dominion, bertumbuh dalam kuasa. blessed on their jobs, Memberkati dalam keluarga in their mereka. families, Dalam pekerjaan. God healing them, Tuhan menyembuhkan God mereka. giving them a healthy mind, Tuhan memberi kita pikiran yang sehat. and all of us having our foot Dan setiap dari kita on memiliki that kaki kita devil, the serpent. menginjak iblis si ular. Who likes snakes here? Siapa suka ular di sini? Nobody. Gak ada yang suka ular. I want to put my foot on them Saya mau menginjak and then push down hard. Can you say amen? dan menginjaknya dengan keras. Amen. You know, in Australia, Di Australia, some of the most deadly snakes in the world live in that place. spesies ular paling berbahaya I ada di think Australia. 4 of the worst in the top 10 deadly snakes are in Australia. 4 ular paling berbahaya di dunia adanya di Australia. So I learnt long ago, Jadi saya belajar, you don't play with the snakes. kamu nggak bermain-main sama They ular. need to be under your feet. Tapi kamu perlu menginjak Can you ular say itu. amen? Ada apa? That's a picture of the devil. Itu adalah gambaran So iblis. what are the steps we take to dominion? Jadi apa langkah-langkah yang perlu kita ambil? Number 1, Yang pertama, you recognize kamu mengenali I'm facing circumstances bahwa situasi or yang kita hadapi situation I don't have dominion. atau situasi di mana kita tidak punya It kuasa. seems like Terlihat seperti the devil bahwa iblis is having his way. sedang menang. So you recognize. Sehingga kamu perlu Number mengerti. 2, you then ask God Yang kedua, kamu tanya to Tuhan change things. untuk mengubah. Number 3, Yang ketiga, you begin to claim the promises kamu mulai mengklaim of janji God's Tuhan word dari firman Tuhan that it says yang dikatakan we shall tread on serpents and scorpions, bahwa kita akan menginjak ular and we shall have dominion dan kita akan memiliki over kemenangan all the works of the enemy,
enemy akan seluruh because of pekerjaan Jesus iblis. Christ Karena Yesus Kristus conquered the devil mengalahkan when he iblis died on the cross, saat dia mati di rose salib, again on the third bangkit day, di hari and ketiga, now giving us power dan sekarang memberi and kita kuasa dominion dan over dominion the enemy atas in musuh our life. dalam hidup kita. Then number 4, Dan nomor 4, when God begins to help you, saat Tuhan mulai menolong kamu, remember our text. ingatlah bacaan It's kita. a process. Ini adalah proses. The Bible says very soon God will crush Satan under your feet. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menaruh iblis di bawah kakimu. Not necessarily immediately everything goes from no dominion to total dominion. Tidak selalu instan itu terjadi. When God starts to help you, Tapi saat Tuhan mulai menolong what kamu, do you do? apa yang kamu You lakukan? thank Him for the bit of help that He's given you. Kamu bersyukur untuk setiap pertolongannya. Maybe your problem's this big Mungkin masalahmu sebesar ini, and God has helped you this much. dan Tuhan menolong kamu segini. You go, thank God He's helping me. Dan kamu bersyukur And then pertolongan as you Tuhan. do that, more dominion will come. Dan saat kamu melakukannya, semakin banyak dominion They akan datang. defeated 5 kings. Mereka mengalahkan 5 raja, Amen. Put their foot on their head menginjak kepala mereka, and then killed them dan membunuh so mereka, they would no longer oppress sehingga mereka tidak ditekan lagi. anymore. But there was more kings to come. Tapi masih ada More raja-raja lain. dominion in the land. Ada kuasa-kuasa So lagi. dominion in your life Jadi kuasa dalam hidupmu needs not to be static, tidak statis, but to be growing. tapi dinamis, terus The berjalan. more you live for Christ, Semakin kamu hidup bagi you Kristus, and I need to have more dominion. kita akan semakin membutuhkan kuasa. Or if you have dominion in one area of your life, Atau kalau kamu punya dominion dalam some of satu you area have hidupmu. dominion in finances, Mungkin saudara punya God has kuasa blessed atas you keuangan. Tuhan memberkati saudara dalam but you don't keuangan. have dominion in your health. Tapi saudara tidak punya kuasa atas God kesehatan. wants you to then have dominion in your health. Dan Tuhan pun ingin Or saudara you punya have, kuasa dalam or kesehatan. you have dominion in health and God heals you, Atau Tuhan menyembuhkan but you saudara, don't have dominion with your family. tapi saudara masih memiliki Or masalah you dalam don't have keluarga. dominion in soul winning. Atau masalah dalam memenangkan God jiwa. wants your dominion to grow. Tuhan ingin kemenanganmu, kuasamu bertumbuh. Can anybody say amen? Ada amin. So in our story with Joshua, Jadi dalam cerita Yosua, this was a image in their mind ini adalah gambaran dalam pikiran that mereka with God, bahwa jika Tuhan we can put our foot on the enemy. ada di pihak kita, kita bisa And have menginjak musuh dominion. dan kita bisa menang. Last verse Ayat terakhir, is in Ephesians 1, Efesus 1, verse 22. ayat 22. I'm just going to read 22 only. Saya hanya baca ayat 22. And he put all things under his feet, and he gave him to be head over all things to the church. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. God has put everything under Jesus' feet. Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah Amen. kaki Yesus. And then Jesus Dan Yesus has given that dominion to who? telah memberikan kuasa itu kepada siapa? To the church. Kepada gereja. We are the body of Jesus Christ on earth. Kita adalah tubuh Kristus di dunia ini. The Bible says that Alkitab berkata bahwa about you and I here today. kita ada di sini hari ini So God has put all things under Jesus' feet, supaya Tuhan bisa melakukan and sesuatu di then bawah He kaki wants to Yesus. give it to the church. Dan kemudian Yesus ingin memberikannya kepada gereja. Who are the church today? Siapa gereja hari ini? The church is God's people. It's not the building. It's the people of God. Who are the people of God? Siapa di sini orangnya Tuhan, umat You Tuhan? then are the church. Maka kamu adalah gereja. Those called out of their homes Mereka yang dipanggil to dari hear rumah from mereka God untuk mendengar and firman to Tuhan act for God. dan bertindak That bagi is Tuhan. the church. Itu adalah gereja. It's you and I. Kamu dan saya. So the universe is under the control of God, Jadi alam semesta ada dalam kuasa and Tuhan. He's given that under Jesus' feet. Dan itu ada di bawah kaki And then Yesus. Jesus, the head of the church, Dan Yesus sang kepala has gereja given dominion telah memberikan kuasa to the weakest member kepada anggota paling lemah and to the strongest member dan ke yang paling kuat and to everybody else in between. dan kepada semuanya yang di That you tengah-tengah. can have dominion. Bahwa saudara semua bisa memiliki kuasa. Can I finish with a story? Saya mau tutup dengan satu cerita. Pastor Steve Lassie Pastor Steve Lassie started a new church in Islamabad, Pakistan, memulai gereja baru di Islamabad, Pakistan. about 1.5 years ago.
sekitar 1,5 tahun lalu. In a very short time, Dalam waktu singkat, that church is regularly having 100 or more people. gereja itu selalu datangi ratusan orang dalam setiap ibadah. Last Sunday night, Tadi malam it had 250 in service. ada 250 dalam ibadah That mereka. is in Pakistan, Itu di a Pakistan, very strong Muslim nation. negara Islam yang radikal. Oh, God is a good God. Allah kita Allah yang He baik. wants to build His church. Dia ingin membangun gerejanya. Steve told me the story Steve memberitahu saya ini that when he first arrived in Pakistan, bahwa pada saat dia pertama datang ke he Pakistan, visited an Airbnb house. dia mengunjungi sebuah rumah Airbnb. And the owner was telling him Pemiliknya memberitahu dia that a guest had stayed at that house bahwa tamu yang tinggal di rumah itu was robbed on the street. sedang dirampok di jalan. An armed robber Dan perampoknya punya senjata. saw him in the park Melihat dia di jalanan, walking, sedang berjalan, followed this person dan mengikuti orang to where ini there was no security cameras, sampai di area tanpa CCTV. and then robbed him of his phone, Lalu orang itu HP-nya dirampok, his money, uangnya, and all his personal valuables. dan semua barang berharga. So Pastor Steve Lassie asked the man, Jadi Pastor Steve Lassie bertanya ke orang itu, should I be worried? apakah saya juga harus khawatir? Should I be worried in this area? Haruskah saya khawatir di The area ini? Pakistani man said, Orang Pakistan itu mengatakan, no, tidak. you carry yourself completely differently. You have dominion. Kamu bertindak dengan berbeda, kamu memiliki kuasa. What is he talking about? Apa yang dimaksud? It's the way that Steve walks, Cara Steve berjalan. right? Benar? He walks with his head up. Dia berjalan dengan kepala yang diangkat, bukan membungkuk. Some of you spiritually walk like this, Beberapa di antara kita secara rohani berjalan seperti itu. and a robber thinks they're easy. Dan perampok akan berpikir, oh ini korban. But if you walk with your shoulders back, Tapi kalau kamu angkat dadamu, I have dominion. saya punya kuasa. Amen? Amin. That's what it's talking about. Itulah yang dibicarakan. God wants to help all of us. Tuhan ingin kita semua. You think of when you go for a new job interview. Coba bayangin saat kamu datang ke wawancara kerja. If you come in like, can I have a job? Bisakah saya dapat kerjaan? And the man will say no. Dan orang HR-nya bilang nggak boleh. You need to have dominion. Tentu kamu harus punya kuasa. It's the way that Steve held himself. Jadi itu adalah bagaimana cara Pastor It's Steve what he bersikap. believed about God. Dan bagaimana dia percaya pada What Tuhan. God was doing in his heart Apa yang Tuhan lakukan dalam and hatinya. his church. Dan gerejanya. That Satan Bahwa setan was under his di feet bawah kaki Yesus. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. And he can be under your feet. Dan iblis bisa di bawah The kakimu. church in Bali Gereja di Bali can have increased dominion bisa memiliki kuasa yang for bertambah the purposes of God untuk tujuan Tuhan and the glory of Jesus Christ. dan kemuliaan Yesus Let's give God Kristus. praise. Mari kita puji Tuhan. Let's bow our heads and close our eyes in a word of prayer. Mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita berdoa. I want to first of all give an opportunity Pertama-tama saya mau beri kesempatan for all those that do not know Jesus as their personal Lord and Savior. bagi saudara yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. God loves you today, Tuhan mengasihi saudara hari ini and He doesn't want you dan Dia tidak ingin saudara to be under the foot berada di bawah kaki and the oppression of the devil. dan tekanan iblis. Jesus died on the cross, Yesus mati di salib, rose from the dead. bangkit dari maut. He can forgive your sin. Dia bisa mengampuni See, the dosa-dosamu. Bible says we're all sinners. Alkitab mengatakan kita semua We berdosa, all deserve judgment. kita layak dihukum, We all deserve hell. kita layak masuk neraka. That's judgment forever. Itu adalah penghakiman But selamanya. Jesus Christ, Tetapi Yesus, He conquered the devil. Dia mengalahkan iblis. He paid for your sin Dia membayar dosa-dosamu that you could be forgiven. supaya kamu bisa diampuni. And this morning, Dan pagi hari ini, He wants to forgive you. Dia yang mengampuni kamu, He wants to give you dominion memberikan kamu kuasa for you to be an overcomer. supaya kamu bisa menang. While heads are bowed,
Kita semua dudukkan kepala and kita, eyes closed. tutup mata kita. You're not right with God. Jika kamu belum benar di You're hadapan not a Tuhan, Christian. kamu bukan Or Kristen, you're a backslider. atau kamu jatuh dalam You've dosa, known the Lord at one stage, kamu pernah kenal Tuhan but you're dulu, not right with Him now. tapi saat ini kamu jauh dari Dia. You want to pray a prayer Kamu ingin berdoa and get right with God. dan benar di depan Tuhan. Ask for forgiveness Minta of pengampunannya all your sins atas dosa-dosamu in Jesus' dalam name. nama Yesus. If that's you, Jika itu you're kamu, not saved, kamu belum you're not diselamatkan, right with God, kamu belum benar di depan or Tuhan, you're a backslider, atau kamu jatuh dalam and you dosa want prayer this morning, dan kamu belum selamat why pagi no hari one's ini, looking around, tanpa melihat kanan kiri, quickly lift your hand. angkat tanganmu. Say, yes, I want prayer. Katakan, saya mau didoakan. Lift your hand, hold it there. Angkat tanganmu. I want, yes, God bless you. Ya, Tuhan memberkati I see kamu. that hand back there. Saya Lift melihat your tangan di hand and hold belakang. it there. Angkat tanganmu. I want that as well. Saya ingin hal yang sama. Quickly lift your hand. Angkat tanganmu. I'm a backslider. Saya jatuh dalam I'm dosa. unsaved. Saya belum But diselamatkan. I need Tapi Jesus. saya perlu Yesus. You can put down that hand, sister. Who else? Siapa lagi yang lain? Anybody else lift their hand? Setiap orang yang I mengangkat want tangannya, prayer this morning. saya mau didoakan. I'm not right with God. Saya belum benar di depan Tuhan. God bless you, brother. Tuhan memberkati You saudara. put up your hand. Who else? Siapa lagi yang lain? Lift your hand. I need prayer. Angkatlah tanganmu. I'm not right with God. Saya belum benar di depan Oh, Tuhan. I'm a backslider. Atau saya jatuh dalam Would dosa. you remember? Thank you for that. Yes, God bless you. Who Tuhan else? memberkati Lift up kamu. your hand. Siapa lagi yang lain? This is what I need. Inilah yang saya This butuhkan. is what I need. I need Jesus Saya membutuhkan Yesus. to wash all my sins away. Dan untuk And I membasuh want saya to give my bersih. life to Him. Dan saya mau hidup I'm not bagi Dia. talking about just being religious. Ini bukan tentang I'm menjadi talking about agamawi, having a relationship with God tapi ini adalah and hubungan dengan having dominion. Tuhan. Who else? Siapa lagi yang lain? Last call. Panggilan Would you terakhir. pray for me, Pastor? Doakan saya, pastor. I'm not right with God. Saya belum benar di depan I'm Tuhan. not born again, Saya belum lahir but I baru. want to be. Tapi saya mau lahir I baru. lift my hand. Angkat tanganmu. Yes, amen. Thank you. Terima kasih. Thank you, thank Terima you, kasih. thank you. If you lifted your hand, you look at me. Did you mean this, brother here? Saudara yang angkat tangannya boleh lihat saya? Yes. Saudara yang angkat tangannya boleh Come, lihat come, saya? come. Let's Silakan pray datang, for you. silakan maju ke depan. Sister at the back, come. All you come. Setiap yang angkat tangan boleh Just stand maju. here. I want to pray for you. Saya mau mendoakan saudara. Come, come, come. Can you come? Come. Hadap sini. I want to pray for you. Just stand. Thank you for that. Let's pray a prayer together Mari kita berdoa bersama. and mean it from our heart. Dan berdoa dari hati kita. Say, Father in heaven, Mari kita berdoa, Allah Bapa. Mari ulangi doa ini, Allah Bapa di surga. say it out loud. Ulangi dengan lantang, Allah Bapa di surga.